वर्तमान उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक महोदय को अनुरोध करी से वार्षिक विवरणी पठन करेंगे। सम्मान्य मुख्य अतिथि आम विद्यालय एसएमसी प्रेसिडेंट महोदय, सम्मान्य आम ध्यानदास एसएससी महोदय, सम्मान्य आम विद्यालय यूपी स्कूल प्रधान शिक्षक महोदय, प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षयत्री महोदय, उपस्थित समस्त आम अभिभावक गण, एसएमसी गण, समस्त शिक्षक शिक्षयित्री तथा मोर प्रिय छात्र छात्री समस्त को अभिनंदन नमस्कार। आज उत्सव बहुत उत्साह सहित आपण सम्मुखें आम विद्यालय वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करुछि। विवरणी आम विद्यालय उन्नति कार्यकलाप एवं सफलता उपरे 1/7/1965 मसीह आम विद्यालय स्थापित होता। स्वर्गत श्री गुणमणि साहू सरीकला ग्रामर से प्रधान शिक्षक भाव आरंभ करते विद्यालय से बहु वर्ष ये रही आसते आम कुमिलियार रोहित पटेल आसते आम बंजारीवर ग्रामर अभिमन्यु पटेल आसते
ଆମର ଜୀବଧନ ପଟେଲ, ତାଙ୍କ ପରେ ଜୟନ୍ତ ପଟେଲ, ନୂଆଡି ଗ୍ରାମର ଜୟନ୍ତ ପଟେଲ, ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିଲେ ଆମର କୁଦୁରମା ଗ୍ରାମର ରମିଲା ପଟେଲ। ରମିଲା ପଟେଲ ମ୍ୟାଡାମ ମହୋଦୟ 2016 ମସିହାରେ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଏଠି ନୂଆ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କଲି। ଆମର ଅମଳାଭା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଲି এই বিদ্যালয়କୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ହିସାବରେ ଜଏନ୍ କଲି ଏବଂ ମୋତେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ 2016 ମସିହାରେ ଆମେ ଥିଲୁ ଏଠି 5 ଜଣ। 2 ଜଣ ଥିଲେ ଆମର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମାଝୀ ମହୋଦୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଟି ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଥିଲେ ନୋବେଲ ପ୍ରଧାନ ପାଇଠି ଗ୍ରାମର, ସେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ରହିଲୁ 4 ଜଣ ମାତ୍ର। ପରେ ଆସିଲେ ଆମର 2019ରେ ଆମର ବାଦିଭାଙ୍ଗି ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଖେଳପତି ମ୍ୟାଡମ ମହୋଦୟ, ସେ ମୋଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେ 2 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇଲେ। ତାଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ 2022ରେ ବୋଧହୁଏ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତୁଲେଇ ଆସୁଛି। ଆମ ସରକାରୀ ଉପ୍ରାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅମଳାଭା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରୁଥିବା ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଆଖପାଖରେ ଆମର 6ଠ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ବି ଥିଲା ଆମର କୁଦୁରମା ଥିଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଝୁରିମା ଥିଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଦିଆମୁଣ୍ଡା ଥିଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ एकमात्र आमर विद्यालय आम षष्ठ सप्तम श्रेणी चली आसुचु। तो सुदूर कुदुरमा बेनीदीपा दियामुंडा छुरीमाल ग्राम आम विद्यालय को छात्र छात्री मैंने पढ़ा आसुचंती। वर्ष आम विद्यालय 19 जन छात्र एवं 15 जन छात्री मोट 34 जन अछंती। समुदाय 4 जन शिक्षक मध्यरु जने हमर सीआरसीसी जे रायपुरा हिसाब रे कार्य तुलुछंती, जे के मोटा आखिर बसंती श्री सुशांत कुमार पटेल महोदय। तो से डेपुटेशन रे रहले आमे रहिलु हम मात्र 3 जन। श्री रंजन कुमार माझी महोदय से पार्ट टाइम हिसाब रे अपराह्न आसंती एवं तांकर कला शिक्षा संगे संगे से आम छात्र छात्री मान इतिहास और भूगोल शिक्षा करती। श्री अजय कुमार नायक महोदय विज्ञान एवं गणित शिक्षा दिखती एवं समस्त प्रकार भाषा शिक्षा एवं प्रधान शिक्षक दायित्व मु तुले आसुची। ए वर्ष आमको एमसीए तरफ ज्ञान प्रोजेक्टर दिया जाइए। आगरू एसएसएफ तरफ 3 की बेनक्यू प्रोजेक्टर दिया जाइए। तो आम पाखे वर्तमान मोट 4 प्रोजेक्टर रही जहाँकि स्मार्ट क्लासरूम उद्दिष्ट। आम पाने समस्ते कंप्यूटर चलैबारे प्रोजेक्टर चलैबारे अभ्यस्त आम चलाऊँ। दुखर कथा खेलपति नायक महोदय प्रधान शिक्षक थिला बेले आम षष्ठ श्रेणी थिबा प्रोजेक्टर टी चोरी हेइगला पाइलु भी नहीं। परे परे आउ 2 वर्ष परे आमर गोटे प्रिंटर टी आमे नहीं आनिथु। भल प्रिंटर टे थिला सेटा मध्ये चोरी हेइगला। आमर साउंड बॉक्स टे थिला सेटा मध्ये चोरी हेइगला। आउ डेस्कटॉप रो भी बहुत किसी गोटे चीज चोरी हेइगला। एवं गत किछि मास तळे आमर लोहा गेट टे मध्ये चोरी हेइगला, जहा कि शुभ सूचक नहे। तथापि आमे चेष्टा करूछु एपरि चोरी रोका जाय परिबो। आमे गोटे सीसीटीवी कैमरा लगाइछु। सीसीटीवी कैमरा रे जने कैद होइथिले तांको थाना को डका हेइथिला।
थाना कौन कले किसी जना पड़ा ना से जहाँ हो बर्तमान आम विद्यालय सुरखुर बढ़िया चली। शिक्षा हूँ जीवन अत्यंत दरकारी अंश। ए वर्ष आम छात्र छात्री मैंने परीक्षा भल प्रदर्शन कर षष्ठ और सप्तम 3 जन लेखाएं छात्र छात्री को कृतित्व सर्टिफिकेट प्रदान कर उपस्थान में 3 जन 100% उपस्थान रखिंट उत्साहित कर पुरस्कार दि शिक्षाक्रम को अधिक आकर्षण करने बोधगम्य करने को नूतन पद्धति शिक्षा दिया। ए वर्ष आम साइंस एवं मैथ गप शुणा कहवा खेल क्विज चित्रांकन खेलना तैयारी माटी काम बाउंस काम आदि अनेक काम आम कार्यक्रम में सामिल कर सब शिखी भाग नहीं अति उत्साह सहित 4 दिन उन्नति हम बोली सरकार तरफ ये सब कार्यक्रम चालू रही। आमर ए वर्षर उन्नति सहित आगामी वर्ष आहरी किपरि उन्नति करू तार योजना प्रस्तुत चली। अमलाभाल बादीबाहाल सराइकेला झुरीमाल बेनीठिपा एतिकी आम प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री सहित जोगाजोग रक्षा करी आम 5म श्रेणी गुड़िक 6ठ श्रेणी नाम लेखा विद्यालय हो पारे किपरि आम विद्यालय को आकर्षित हो आसवे से योजना करूँ। मु समस्त को धन्यवाद जनाऊँ समस्त उपस्थित पाख शिक्षक शिक्षयित्री अभिभावक मान आसंता वर्ष आम विद्यालय आहरी उन्नति करू अधिक सफलता आणु आउ थे समस्त को धन्यवाद जन मो आजिकार वार्षिक विवरणी पठन समाप्त करुच्ची। धन्यवाद सर। वर्तमान मु अनुरोध करी आमर अतिथिगण को सर मैंने किसी दिपद कर बहुमूल्य वक्तव्य प्रदान करने आमर मणिधर चौधरी सर को अनुरोध करी से आमको दिपद करेंगे छात्र छात्री को उद्बोधन देवे। धन्यवाद। सामान्य उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक महोदय एवं सरकारी प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री महोदया एवं विद्यालय एसएमसी कमिटी सभापति महोदय सहित अन्य सभ्य सभ्या उभय विद्यालय सहकारी शिक्षक शिक्षयित्री छात्र छात्री प्रिय छात्र छात्री उभय विद्यालय प्रिय छात्र छात्री आमर विशेषतः एठार उपस्थित थिबा दियामुंडा क्लस्टर सीआरसी श्रीयुक्त वीरकिशोर मिश्र एवं जे क्लस्टर सीआरसी श्रीयुक्त सुशांत पटेल महोदय एवं ग्रामवासी वृंद एवं जो माने एठारे खाद्य परिवेषण कि सहयोग कर समस्त को साधुवाद अर्पण करुँच। विशेषतः भाव में आपण एठारे अतिथि भाव में सम्मानित कर उदार हृदय परिचय पाऊँगी एठारे प्रधान शिक्षक विद्यालय विवरणी पाठ कले केते भल केते मंद मु शुणिले सब तो ठीक गोटे कथा भल लगे नहीं चोरी कथा
এই জিনিসটা গোটে বিদ্যালয় হেলা গোটে গাঁর তুলসী গাঁটা যদি গোটে ঘর হুଏ বিদ্যালয় হচ্ছে সে গাঁর তুলসী বৃক্ষ তো ঘর তুলসী বৃক্ষটাকে চোরি হয়ে গেলা কহবাটা কি সুন্দর দেখাযাଏ ନାହିଁ এবং সেই তুলসীর যত্ন নেওয়া কাম ହେଲା ଗାଁ ବା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭଲ ମନ୍ଦ ହାନି ଲାଭ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିବା କଥା এবং এটি তৎপর ହେବା କଥା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏସ୍ଏମ୍ସି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଏହା ହେବା କଥା ଆଉ ସବୁ ତ ଭଲ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ତମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ତ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେଇମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଏଇ ଗାଁର ପିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢ଼େ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ତେଣୁ ମୋ ଛୁଆ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଏଇ ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବା କଥା ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଜି ଏଇ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଖେଳଣା ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସେଥି ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ଆମ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଚାଲିଚଳନ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ସଂସ୍କୃତି କୁହାଯାଏ ଆମେ ତାହା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବିଲୁପ୍ତ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଗକୁ ବଢୁଛି ବାର୍ଥଡେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ ବେଶୀ ଘରେ ଘରେ ବାର୍ଥଡେ ଆମର ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଉଛି ବାର୍ଥଡେରେ ଖୁସି କରିକି ନାଚିବା ଗାଇବା କିଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ସେଥିରେ କିଛି ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଜୋର ଦେଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରରୁ ଆସି ଆସୁଛି ତାହା ଭୁଲି ଯାଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନୂଆଖାଇ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆମର ଏଠି ତୁମର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ କଳା ଗୁଡ଼ାକ ତୁମକୁ ଯେ ଖେଳଣା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିବେ ସଂସ୍କୃତିର ଖେଳଣା ସେଇଟା ଯେ ଗୀତ ଗାଏ ଯେ ନାଚି ଜାଣେ ଯେ କୁମ୍ଭାର ମାଟି ଗଢ଼ି ଜାଣେ ଏଇ ଝାଡ଼ୁ କାମ କ୍ରାଫ୍ଟ କାମ ଏଇ ଯେତିକି କାମ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତୁମକୁ କେହି ପତ୍ର ନେଇକରି ନାନା ଖେଳଣା ତିଆରି କରନ୍ତି ତୁମର ଦିଆସିଲିକୁ ନେଇକରି ନାନା ଆବର୍ଜନା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠି କୁଟା ପଡ଼ିଥିବା ତାକୁ ନେଇକରି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ତୁମ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ମହାନ ଆମର ତୁମର ଗୋଟେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆଠଟି ପଢ଼ିଥିବ 7 କ୍ଲାସର ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ଗୀତ ନାଚ ବାଦ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ এই বিষয়ে আজ্ঞা পড়াইছিলি তো আমার নানা পর্বপর্বাণী দাসকাঠিয়া পালা এই বিষয় আমার সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত এবং তাহাকে তুমি খেলনা মাধ্যমে পরিপ্রকাশ করিব নিজের সংস্কৃতি ভুলি যাও না নিজের সংস্কৃতি বঞ্চাও এবং এই মাধ্যমে তুমি পাঠ পড় এবং বিশেষ ভাবে আমার এভেন গোটে হচ্ছে এটা ষষ্ঠম অষ্টম আছে তার প্রাইমারি স্কুল অଛନ୍ତି এফএলএন କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଗୁଡ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଅଜସ୍ର ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ପିଲାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ପୋଷାକ ବହି ପତ୍ର ସବୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେବାର କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର କଥା ନୁହେଁ କି ତ ଏଠି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଛେ ଅସୁନ୍ଦର ହଉ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ଏଠି ସୁନ୍ଦର କ'ଣ
ମସ୍ତିଷ୍କ ନେଇ କହୁଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କହୁଛି ତମର ଦେଶ ଶକ୍ତି ତୋର ବିଦ୍ୟାମାନ ଭଲ ପାଠ ପଢ ଯାହାକି ଦେଶର ଗାଁର ନାଁ କର ତ ଦେଶର ନିଜର ଗାଁର ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକର ମାଟିର ନାଁ କର ତମକୁ ସରକାର ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମର ଖାଲି ଗୋଟିଏ କାମ ହେଲା ପାଠ ପଢିବା ସେ ଗୋଟିଏ କାମ ତ କରିପାରିବ କେନେ ଖାଇବାର ଅଭାବ ନାହିଁ ଖାଇବା ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁନୁ କହୁଥିଲେ ବହିପତ୍ର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଖାତାପତ୍ର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁନୁ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତୁମର ପାଠ ପଢିବାର ମନୋବୃତ୍ତିଟା ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ଆମ ତମେ ବି ସୁନ୍ଦର ହବ ଆମ ଦେଶ ସୁନ୍ଦର ହବ ଆମ ଦେଶ ହସିବ ତମେ ହସିଲେ ଆମ ଦେଶ ହସିବ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଉପରେ ଯୋଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଖେଳଣା এই বার্ষিক উৎসବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର এই ବିଦ୍ୟାଳୟର ସିଆରସିସି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆମକୁ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ सम्माननीय मंचासीन अतिथि आज जो आम विद्यालय स्तरीय वार्षिक उत्सव वार्षिक दिन ता सहित आम संस्कृति आम खेलना को लेकिन आज जो गोटे वार्षिक एनुअल डे वार्षिक दिन पालन करूँ से आसीथिबा आमंत्रित अतिथिवृंद आम विजाडी उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक श्रीयुक्त मणिधर चौधरी एवं यही अनुष्ठान एसएलसी सभापति प्रेसिडेंट श्रीयुक्त सर नाम जानने राउत सर तत्सहित यही विद्यालय भारप्राप्त प्रधान शिक्षक श्रीयुक्त सुनील कुमार पटेल सर यही प्राथमिक विद्यालय ओलाबाद प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री श्रीमती दुलेश्वरी कालू एवं यही विद्यालय डेपुटेशन सीआरसीसी श्रीयुक्त सुशांत कुमार पटेल सर आमर ओलाबाद प्राइमरी स्कूल शिक्षयित्री संयुक्ता पटेल आमर झुरीमाल प्राथमिक विद्यालय शिक्षयित्री मधुलता पटेल एवं उपस्थित समस्त एसएलसी सभ्य तथा छात्र छात्री मानकर बापा माँ अभिभावक ग्रामवासी तथा ये विद्यालय छात्र छात्री ये जो वार्षिक उत्सव एनुअल डे पालन करने एक महत्वर विकास चिन्ह पूर्वर यह प्रत्येक विद्यालय मानक आसूला जिते बड़े आमर 2001 मसीहा पाखापाखि आमर सर्वशिक्षा अभियान प्रवेश कला से अवसर आमर एनुअल डे वार्षिक उत्सव पालन पाखापाखि बंद हो आसूला किंतु निपुण ओडिशा आमर निपुण भारत निपुण ओडिशा कार्यक्रम जो नूतन शिक्षा नीति 2020 आरंभ है से प्रचेष्टा आमर प्रत्येक विद्यालय एवं विद्यालय छात्र छात्री मान नूतन भाव सजाई देवार एक संकल्प सरकार चिंता कले जे जेहेतु जने आंचलिक संयोजक मुई विद्यालय पाठ पढ़ा छात्र छात्री भविष्य को प्रतिबद्ध करी एवं आमर मुख्य अतिथि श्री चौधरी सर तांकर वक्तव्य देले एनुअल डे वार्षिक दिन में पालन करूँ
ଏଥିରେ ଆମର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା, ଅଭିଭାବକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଅଧିକ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ କହିବାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସୁଯୋଗଟା ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ। ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଚିହ୍ନା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଯେହେତୁ ଆମର 2ଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଶିକି ଏ ସଭାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବୋଧ ହୁଏ ଯେ ଆମର ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏସ୍ଏଲ୍ସି ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାହା ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ 3 ଦିନ ଏବଂ 5 ଦିନ ଯାକ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସ୍ଏଲ୍ସି ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ପଢୁଥିଲେ ବା ପଢଉଥିଲେ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ହେଲେ ଗୋଟେ କାଚ ମାନେ କାଦୁଅ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ କଞ୍ଚା ମାଟି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗଢିବା ସେମାନେ ସେମିତି ଗଢି ହେବେ। ତାହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେଉଁ ବାଟରେ ନେଇପାରିବେ ତାହା ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ମନୋବୃତ୍ତିଟା ଗାଁ ମାନଙ୍କର ବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଆମର ଏସ୍ଏଲ୍ସି ଯୋଉ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଭଲ ପରାମର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ, ତେବେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗେପ୍ ବା ତାରତମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଶିକ୍ଷକ ଗଢି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବା ଯେ ଆଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଆମ ବାପା ମା ମାନେ ଆମ ହାତକୁ ଧରି ବା ଆମର ଜବରଦସ୍ତି ଆଣି ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡା ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦଉଥିଲେ, ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ଛୁଆର ଦେଖିବେ ଟିକେ ବହୁତ ବଦମାସ ହଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ। ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟିକେ ଆଗରେ ରଖୁଥିଲେ, ଭୁଲ କଲେ ଟିକେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆମେ ଯଦି କାନରେ ଧରି ଦଉଛୁ କିମ୍ବା ପିଠିରେ ଯଦି ଥାପୁଡ଼ାଟେ ମାରି ଦଉଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପୋଲିସ କେସ୍ ହଉଛି ଏବଂ ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, 50,000 60,000 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ମଗାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି। କ୍ଷତି ହଉଛି କାହା ଘରେ ବାପା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ଭୁଲ କଲେ ତାକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତି, ପିଟାମରା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି କରୁଛି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆପଣାର ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୁରୁର ମାନ୍ୟତା ନ ଦେବା ତେବେ ସେଠୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ତା କାଠିକର ପାଠ, କେବେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଜଣକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେବି ତେବେ ତାଠାରୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବି। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଗ୍ରାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସହଯୋଗ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସରକାର ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମା ପେଟରେ ଥିବା ଠାରୁ ବା ମା ପେଟରେ ଭ୍ରୂଣ ସଞ୍ଚାର ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭଲ ପାଠ ପଢେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପେଟକୁ ଖଣ୍ଡେ ବା ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ମୋ ଛୁଆ ଭଲ ଘରେ ରହିବ, ଭଲ ଖାଇବ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବ, ଆରାମରେ ରହିବ। ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ এই অনুষ্ঠান করা হয়।
এইଠି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ତା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇପାରେ। এই যে নূতন শিক্ষানীতি 2020 जो हम निपुण भारत सरकार गढ़ी जे এই বর্তমান বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাত্র নিজে খেলিব, নিজে গাইব, নিজে করিব, চিত্রাঙ্কন করিব, তারপরে আপনার মাটি কাম করিব, বাউঁশ কাম করিব, কাগজ কাম করিব, বাজা বজাইব, নৃত্য করিব, সবু কিছু सबु पाड़े ताकु समस्त प्रकार पथ को परिष्कार कर दिया जायछि जे छात्र जोंटा चाहिबो ताहा करि परिबो एवं तार पई सामग्रिक मूल्यांकन पत्र जोटा कि हमर एई काली पटना हम बाटी छु जे आपण प्रोग्रेस कार्ड जोटा करछु से प्रत्येक छात्रर भिन्न भिन्न गुण को लिपिबद्ध करा जायछि जे आपन छात्र केउ विषय रे बेसी आग्रही अछि केउ थरे तार आग्रह नाही पाठ पढी पाउची कि नाही शिक्षक को साहाय्य नउची हेले पढुची विभिन्न कथा किंतु ए जिनिस सब आपण एवं शिक्षक के मध्य रे हेउथुवा जे हमर बैठक पूरा करे जदि आसी बसंते एवं बुझंते ता सब जानि पारते जे आपन पई की व्यवस्था करा जाउची आपण एवं विद्यालय सहित समन्वय अभाव जो आपण अनेक गुडी जिनिस जानि पारुना एई वर्ष प्रत्येक विद्यालय मानकु वार्षिक उत्सव पालन पई टंका प्रदान करा जायछि एई वर्ष प्रत्येक विद्यालय रे आम संस्कृति आम खेलना पालन करिया पई टंका प्रदान करा जायछि प्रत्येक विद्यालय रे नुआ नाम लेखाइबा छात्र छात्री मानक पई पूजा अर्चना एवं सामान्य मिष्टान पई पैसा दिया जाउछि बैठक करिया पई पैसा दिया जाउछि किंतु आपण से भितरे योगदान करि पारुना अर्थ होउछि जे आपण माने जेति कि सजाग रहिबे आपण मानकर सहित शिक्षक माने सजाग रहिबे एवं आपण छात्र छात्री माने उन्नति करि परिबे एवं आउ गोटे जिंस आज्ञा कहउथिले हम शिक्षार विपर्यस्त जो घटुछि सेति पई दायी किए ना आमे जो अर्थ शिक्षित होई रहिछु शिक्षा मनुष्य को काई की दरकार ना आमे चिरदिन हमर मानव सभ्यता को बचे रखा पई शिक्षा दरकार खाइबा पई पिंधिबा पई रहिबा पई नहीं जे मानव सभ्यता जेमिति हजार हजार वर्ष लक्ष लक्ष वर्ष पई बंची रहिबो तार व्यवस्था शिक्षा करूछि किंतु आमे शिक्षा करूछु जे कोनोसी प्रकार मो पुआ चोरी करू डकायती करू जहा करू मु ताको टंका दे सर्टिफिकेट किनिबी पैसा दे चाकरी करै दे तार फलटा को आपण माने बुझिबार थिबे पिला जाई बाहरे रहिबो आपणकर दरकार समय पाठ को आसीबो नै कहिदब फोन पे करदब मु ऑफिसर छुट्टी देला नै आपण व्यवस्था करंतु आपण को कोडी सारी थिबे ता 4 दिन परे को आसीबार पहुंचिबो वर्तमान अवस्था एमिति आसीगलाडी तेणु सजाग रहंतु जानंतु आपण जे गां रे जो माने बेकार थांती पाठ पढ़ंती नहीं से माने गाई गोरु चरांती शहर रे बड़ बड़िया लोक माने कुकुर को बुलांती हमर जे कुकुर माने एने तेने बुलंती ताको के धरंती नहीं या के पोसंती नहीं टाउन पे वो गाई गोरु माने अबाध रे वितरण करती ताको के पोसंती नहीं बुलंती रास्ता पे बुलंती किंतु कुकुर मानकु से माने चेन बांधी के बुलांती कुकुर वैक्सीन पाइला कि नहीं 7 दिन रे थरे माछ मांस खाइला कि नहीं ता देहरे शैम्पू लागिला कि नहीं से कथा शहरी अंचल लोक माने बुझंती गां रे कुकुर को पचारंती नहीं गां रे गोमाता को पूजा करंती ताकु चरांती खाइबा को दियंती अनाथ आश्रम रे गरीब घरर छुआ माने रहंती किंतु वृद्धाश्रम रे के रहे बड़ बड़ शहरर बड़ बड़ माने धनी व्यक्ति मानकर बापा मां माने रहंती जराश्रम वृद्धाश्रम रे एटा होचे शिक्षार प्रभाव आमे जो आगे जो शिक्षा में पाउथिले बापा मां अजा आई गण रे रही पाठ पढुथिले से विद्या आमे शिखाउ नथिला आमे धीरे धीरे बापा मां को छाडी माई किनिया माने स्त्री मान को धरि जो अलगा रहिले एवं बापा मां को पचारिले नहीं सही प्रकार शिक्षा जे हम पाउछि से ता परिणाम वर्तमान में घटुछि तेणु करी ए निपुण ओडिसा बा नुआ शिक्षा जो 2020
छुआ मानू आमर धार्मिक आवेगिक ज्ञानात्मक प्रत्येक प्रकार पूजा दौर आज पालन कले विद्यालय स्तरीय वार्षिक उत्सव बहुत दिन आम छाड़ी विद्यालय प्रधान शिक्षक को लक्ष्य कली जिते बड़े छात्र छात्री मैंने गीतटा गाइले से चंदन कथा मन पड़ा सांगे सांगे से कहले जे चंदन टिके लगे दियंतु किंतु पूर्वे सब नथला सबू गोटे पारंपरिक धारावाहिक भाव चलीला जे घर को गोटे लोक आसिले प्रथमे ताके आमे पानी ढाल के दबा गोडू लुंगू गोडू दे सारला परे ताको आमे बिछणा ता खट पकई दबा बसिया पाई कहिबा तापरे बड़ स्टील ग्लास का कंसा ग्लास रे पानी गिलास दबा तापरे आमे बुझीबा जे आसीबार अभिप्राय कोन किंतु वर्तमान कोन होची बातरे देखि पकेले कानी आइसिलो आसो आसो आ कानी आसी पीबो के शरबत बना नै चीनी नीनो वर्तमान माने हमर परंपरा आ हमर कार्यकलाप धीरे धीरे बदली गलानी एवं छात्र छात्री मानू परिवार ठारू बापा मा ठारू गोटे नूतन यंत्र दूरेई दउची से यंत्रटे होची मोबाइल बुझी आपण मोबाइल चलेबा सिखै देबे किंतु मोबाइल बंद करैबा सिखै पारु ना जे गोटे छुआ का मोबाइल फेरै दबा जेति कि सहज होई गेला वर्तमान समाज रे छुआ ठारू मोबाइल का कोई फेरै आइबा एवं छुआर मनटा को मोबाइल ठारू दूरेई दबा बहुत कष्टकर तेणु आपण परंपरा को जगन को आगे जेति कहूली जे हमर संस्कृति को आमे जगिबा आम संस्कृति जदि थरे बिगड़ी गला ए सभ्यता लोप पाई मनीष रक्त पीब मनीष को चिन्ह ना भाई भौणी मध्य विवाह हम बापा माँ आउ गोटे बापा माँ सहित चली तेणु आमर जो संस्कृति बिगड़ा पूर्व संस्कृति को सजाई रखा ये जो पुनरुत्थान प्रक्रिया ये 2020 शिक्षा नीति आनी आपण मैंने समस्ते विद्यालय सहित संयुक्त हूँ आपण मानकर छात्र छात्री मानकर भविष्य गढ़िया शिक्षक मान संपूर्ण भाव माने मिलीमिशी आगे को बढ़ेवा चेष्टा करूँ मुझे कही आ धन्यवाद सर सुंदर भाव उद्बोधन देले तेणु अशेष अशेष धन्यवाद बर्तमान छात्र छात्री द्वारा किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेशित हो तो अनुरोध करी सही छात्री मान छात्र छात्री मान से आसिकी कला परिचय देवे धन्यवाद। सांस्कृतिक एवं प्रतिभार उत्सव आगंतु एही अन्य अवसर को आमे समस्त उत्साह और आनंद सहित आरंभ करिबा। अतिथि गण शिक्षक माने अभिभावक माने एवं भाई भौणी माने आपण मानकु हमर वार्षिक उत्सव हृदय पूर्वक स्वागतम और अभिनंदन। एही मंच हेउछि आम समस्तक प्रति जनर एक सामान्य प्रदर्शन आसंतु एही शुभ अवसर स्वाद उठाई आज हमर एही उत्सव को उज्जवल करिबा पई आम संगे रहिछंती माननीय अतिथि नाम आसंतु तांकु एक जोरदार करताली सहित स्वागत करी। स्वागतम गीत रे नाचिबे ग्रुप डांस। Upendro.
मोटा हली जाउछु आ तो सकल एडेटा उठे केडेटा हला